इस वक्त मौजूद हैं हम आईसीए क्रिकेट स्टेडियम के प्रैक्टिस एरिया में, जहाँ पे ज़बरदस्त ट्रायल चल रहे हैं इंटर यूनिवर्सिटी के बिहाफ यहाँ पे ट्रायल्स हो रहे हैं। यहाँ पे आप हमारे अकब में देख सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बॉलिंग हो रही है, बैटिंग हो रही है, बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर तस्लीम आरिफ, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। इनसे हम पूछेंगे कि इन ट्रायल्स के बाद कौन सी एक्टिविटी होने जा रही है और इन ट्रायल्स का क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। मेरा नाम डॉक्टर तस्लीम आरिफ है, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन द यूनिवर्सिटी ऑफ फरीदपुर में। और आज के लिए मैं एज ए चीफ सेलेक्टर आया हूँ। ट्रायल को खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, लुक आफ्टर कर रहा हूँ, ताकि हम पोटेंशियल खिलाड़ियों को रिक्रूट कर सके और अच्छी सिलेक्शन और एक अच्छी कम्बिनेशन को तैयार कर सके यूनिवर्सिटी ऑफ फरीदपुर को। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ फरीदपुर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे और इनसे एफिलिएटेड कॉलेजेस जितनी भी हैं उससे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बेसिकली ट्रायल का हमारा मकसद ये है कि हम इसमें से पोटेंशियल खिलाड़ियों को रिक्रूट करें इनिशियल स्टेज पे, जो डिज़र्विंग बैटर हैं, जो डिज़र्विंग बॉलर हैं, जो डिज़र्विंग ऑलराउंडर हैं, तो और स्पिन बॉलर है पर्टिकुलरली, तो हम उसको इनिशियल स्टेज पे आज के दिन में हम उसको रिक्रूट कर रहे हैं। हमारे साथ टीम भी है, कोच भी है और एक्सपर्ट भी हैं। तो हमारी ख्वाहिश है और हमारी इस दफ़ा भरपूर कोशिश होगी कि यूनिवर्सिटी ऑफ फरीदपुर के लिए हम एक ऐसी कम्बिनेशन को तैयार करें जो कि जोनल फाइनल को जीत सके और आगे भी जाके ऑल पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ फरीदपुर को रिप्रेजेंट कर सके। बहुत आला, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, इस इन ट्रायल्स के बाद जो टीम बनेगी वो कहाँ कहाँ खेलेगी? वो सब यूनिवर्सिटीज़ के मैचेस होंगे आपस में? देखो, ये ऑल पाकिस्तान HSC यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट हो रही है। बेसिकली हमारा जो जोन होगा इसमें हज़ारा यूनिवर्सिटी है, पाक ऑस्टे यूनिवर्सिटी है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शरींगलवीर है, आकम यूनिवर्सिटी है, मलाकंद यूनिवर्सिटी है। हम इनके अगेंस्ट खेलेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम एक अच्छा सी कम्बिनेशन तैयार करके यूनिवर्सिटी फरीदपुर को फाइनल में जिता सकें। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। इससे बच्चों को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिलेगा। अभी तक जो आपने ट्रायल्स लिए हैं डॉक्टर साहब, उनमें कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर्स खेली हो, अंडर 19 रीजन खेली हो, पीसीबी से एफिलिएटेड कोई प्लेयर्स अभी तक आपको मिले हैं? जी, हमारे अभी 2 बच्चे स्पिन बॉलिंग में आए हैं, वो इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट खेले हैं। और हमारे 1-2 बच्चे जो है वो अंडर 19 खेले हैं, ग्रेड 2 खेल रहे हैं। और अभी ऑल पाकिस्तान में अभी उनकी पार्टिसिपेशन थी और वो एक अच्छी पोजीशन के साथ आ रहे हैं। तो हम बेसिकली इस ट्रायल का मकसद ये है कि हम पोटेंशियल खिलाड़ियों को रिक्रूट करें और उनकी सिलेक्शन करें। और मैं आपको एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ कि आफ्टर दिस ट्रायल हम खिलाड़ी को रिकमेंड करेंगे और इन्हीं खिलाड़ियों के लिए हम एक 3 से लेकर 5 रोज़ा कैंप भी लगाएंगे, ताकि हम इसकी ग्रूमिंग करवाएं और उसकी जो वीकनेसेस है हम इसको एड्रेस कर सकें, ताकि हम इसको कंपटीशन के लिए, टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर कर सकें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैंप के बाद हमने इनकी आपस की मैचेस भी कंपटीशन करवानी है, ताकि खिलाड़ियों की आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग और एक टीम बन जाती है तब आपकी एफर्ट जो है वो कंसिडर की जाती है और वो एक पोटेंशियल विक्ट्री में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारा मकसद ये है कि ट्रायल के बाद हम कैंप करवाएंगे खिलाड़ियों के, और कैंप के बाद हम इनकी आपस में कंपटीशन करवाएंगे। बहुत ज़बरदस्त। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लड़के सिलेक्ट होंगे उसके बाद इनका एक 5 रोज़ा कैंप होगा, जिस कैंप के अंदर इनकी स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग पे काम होगा। इनके जो अंदर जो बेसिक स्किल्स हैं उनकी स्किल्स को स्ट्रेंथन और इम्प्रूव करने के लिए उनके साथ स्पेशल वर्क किया जाएगा, और ताकि वो अपनी फील्ड में, अपनी रेलेवेंट फील्ड में, चाहे वो बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, वो कीपर हैं, अपनी फील्ड में वो ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर तस्लीम आरिफ साहब, आपका से हमें वक्त दिया ताकि हम अपने नाजरीन को बता सकें कि आज यहाँ क्या वेलकम, है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन अमीन, जो कि सिलेक्टर हैं आज हरीपुर यूनिवर्सिटी की जानिब से। इनसे हम पूछेंगे कि आज हमारे अकब में जो एक्टिविटी चल रही है वो एक्टिविटी एक्चुअली क्या है और उसके मकासद क्या हैं, और इसके बाद इस एक्टिविटी के नतीजे में आगे क्या होने जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम हसनैन अमीन भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये जो आज एक्टिविटी चल रही है ये यूनिवर्सिटी ऑफ फरीदपुर से जो स्टूडेंट हैं उससे एफिलेटेड जो भी कॉलेजेस हैं उनकी एक्टिविटी है, जो कि जिसका नाम है इंटरवर्सिटी चैम्पियनशिप। और ये हमारा जोन है हज़ारा जोन, इसको जोन C कहा जाता है। इसमें 12 यूनिवर्सिटियाँ शामिल हैं। हमारा इन 12 यूनिवर्सिटियों के दरमियान कंपटीशन होगा, उसके लिए हमने यूनिवर्सिटी ऑफ फरीदपुर की टीम की सिलेक्शन के लिए ट्रायल रखे हैं। तो इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ फरीदपुर से एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं
جو کہ BS پروگرام جاری رکھے ہوئے ہیں وہ طلباء اس میں شرکت کر سکتے ہیں. اس میں 25 سال تک کے طلباء شرکت کر سکتے ہیں. 25 سال سے اوور جو طلباء ہوں گے وہ اس میں شرکت نہیں کر سکتے. لیکن ابھی HEC نے اس کی ریکوائرمنٹ میں ایک چیز اضافہ کیا جو کہ بڑے اچھا خوشائن اقدام ہے. اس میں یہ ہوا ہے کہ جو لوگ MPhil یا PhD میں انرول ہیں ان کے لیے ایج لیمٹ اس کی 27 سال کر دی گئی ہے. تو یہ ایک ہمارے لیے پلس پوائنٹ آیا ہے کیونکہ ہمارے بڑے سینئر پلیئر تھے جو کہ اس سال جو ہے ریٹائرڈ ہو رہے تھے, مطلب ان کی ایج اوپر جا رہی تھی, لیکن انہوں نے ایڈمیشن لے لیا ہے MPhil میں, تو وہ ہمارے ساتھ کھیلیں گے. یہ چیمپئن شپ 15 اکتوبر سے لے کر 29 اکتوبر تک ہزارہ یونیورسٹی کے اندر کھیلی جائے گی. ہزارہ یونیورسٹی اور اس کے جو وینیوز ہوں گے اس میں پاک آسٹریا ہے, سوابی یونیورسٹی ہے اور ہزارہ یونیورسٹی ہے. یہ 3 وینیو ہیں جہاں پر میچز کھیلے جائیں گے. اور اس ایونٹ کی خاص بات یہ ہے کہ HEC اور PCB کے درمیان ایک MOU سائن ہوا ہے کہ اس ایونٹ کے جتنے بھی میچز ہوں گے ان میں PCB کے سلیکٹرز آئیں گے. اگر ان کو کوئی ٹیلنٹڈ پلیئر ملتا ہے تو وہ اس میں سے پک کریں گے اور اس کو نیشنل لیول پر کسی کیمپ میں اپرچونٹی پرووائڈ کریں گے یا کسی بھی لیگ کے اندر اس کو پارٹیسپیٹ کروائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹورنامنٹ جو ہوتا تھا یہ ناک آؤٹ بیس پہ ہوتا تھا. تو چونکہ ابھی PCB کے ساتھ یہ MOU سائن ہوا ہے تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ایک میچ میں ہم کسی پلیئر کو پرکھ نہیں سکتے ہیں, تو اس کو آپ لیگ سسٹم لگے. تو اس لیے یہ ایک پلیئرس کے لیے بھی اچھی بات ہے کہ ان کو زیادہ میچز, کیونکہ لیگ سسٹم میں زیادہ میچز اور اپنی پرفارمنس دکھانے کا موقع ملتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے پلیئرس کے لیے کہ وہ اپنی صلاحیتیں دکھائیں اور نیشنل لیول تک آگے جائیں اور اپنی صلاحیتیں دکھائیں. زبردست. ابھی تک کتنے لڑکوں کے ٹرائلز آپ لے چکے ہیں اور ٹوٹل تقریباً کتنے لڑکے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ ابھی تک 40 پارٹیسپینٹ آئے ہیں ہمارے پاس ڈفرینٹ کالج سے, جس میں خانپور ڈگری کالج سے, ہری پور گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سے, KTS کالج سے, اور ان میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ یونیورسٹی آف ہری پور کی ہے, اس کے پارٹیسپینٹ سب سے زیادہ ہیں. تو ہم ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ کلاسز بھی جاری ہیں. اس وجہ سے کچھ پلیئرس کو آنے میں مسائل تھے تو وہ کچھ پلیئر ابھی نہیں آ سکے, تو ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیا ہوا ہے کہ تھوڑا ہم ٹائم اور ویٹ کریں گے, کچھ پلیئر جو پارٹیسپینٹ آ جائیں تو پھر ہم اس کو. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا, حسنین امین نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ٹورنامنٹ ابھی ہونے جا رہا ہے اس میں PCB کی بھی انوالومنٹ رہے گی اور اچھے پلیئرس کو مزید نیکسٹ لیول پہ جانے کے لیے ایک اپرچونٹی بھی فراہم کی جائے گی فرام PCB. تو یہ بہت اچھا اقدام ہے. یہاں پہ جو لڑکے سلیکٹ ہوں گے ان کے انٹر یونیورسٹیز ٹورنامنٹ ہوں گے, جس ٹورنامنٹ میں PCB خود اپنے سلیکٹرز کو وہاں پہ بھیجے گا تاکہ کوئی بھی اچھے لڑکے ہوں تو ان کو دیکھا جائے, پرکھا جائے اور ان پہ نظر رکھی جائے. اور آنے والے وقتوں میں یہی لوگ, یہی بچے ہمارے ملک کا, اپنے شہر کا, ہمارے ملک کا نام روشن کریں گے. اس کے ٹرائلز کے بعد جو پہلی ایکٹیویٹی ہوگی وہ کیا ہوگی آپ کی؟ پہلی ایکٹیویٹی ہمارے پاس, ہم نے انیشیل بیس پہ کوشش کریں گے کہ ہم 25 کھلاڑیوں کو سلیکٹ کریں. تو 25 کے بعد ان کا ہم کوئی ایک ویک کا کیمپ لگائیں گے. اس کے بعد 2-3 میچز بھی ان کے ہوں گے اور اس میں سے ہم جو ہے نا فائنل 16 کا جو اسکواڈ ہوگا اس کو ہم نکالیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور چیز بھی ہے, کیونکہ یہ اس میں افلیٹڈ کالجز کے پلیئر بھی ہیں تو انہوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے. تو جو اگر 16 کی ٹیم میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں, تو اگر کچھ پلیئر جو 25 میں آ رہے ہیں وہ یونیورسٹی سے زیادہ ہیں, تو اس کے بعد ہماری ایک اور ایکٹیویٹی آ رہی ہے انٹر کالجیٹ, جس میں کالجز اور یونیورسٹی کے آپس میں میچز ہوں گے. تو جو باقیہ پلیئرز رہ جائیں گے ان کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ ان کے ٹرائلز آج ہو جائیں گے. تو اگر وہ کالجز کے پلیئر اس 16 کے اسکواڈ سے نکل جاتے ہیں تو پیچھے ہمیں یونیورسٹی کی ٹیم کے لیے پلیئرز درکار ہوں گے. تو وہ ہم جو 25 میں سے باقی بچیں گے وہ ہم اس کو ایونٹ کا حصہ بنا لیں گے اور آنے والا جو انٹر کالجیٹ ایونٹ ہے اس میں وہ یونیورسٹی کی نمائندگی. ایک اور کوشچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو تھوڑا سا ریلیونٹ ہے لیکن سپورٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جس طرح لڑکوں کو ایکٹیویٹیز مل رہی ہیں, ان کے ٹرائلز ہو رہے ہیں اور ان کے پراپر میچز ہوتے ہیں, اس طرح ہمارے یہاں ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ ہارڈ بال کی ٹیم کے لیے لڑکیوں کے کوئی ٹرائلز ہوں, کوئی کوچنگ ہو, کوئی اکیڈمی ہو. حال ہی میں ابھی یونیورسٹی میں ایک ڈائریکٹریٹ کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں بھی یہ بات کی گئی ہے کہ ابھی جیسا کہ پشاور زلمی کے آپ نے سنا ہوگا ٹرائلز ہیں لڑکیوں کے, لیکن ہمارے شہر سے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بھی لڑکی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہو, کیونکہ ہمارے پاس گراس روٹ لیول پہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے ان کو دینے کے لیے, کوئی اکیڈمی نہیں ہے لڑکیوں کے لیے, کوئی پراپر کوچنگ سیٹ اپ نہیں ہے ان کے لیے. تو اس بارے میں آپ آئندہ آنے والے دنوں میں, آنے والے وقتوں میں آپ کا کوئی ایسا کوئی پروگرام ہے, کوئی ایسا انیشیٹو لینا جا رہے ہیں آپ؟
بالکل اس طرح کہ ابھی کیونکہ HEC نے ایک گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا ہے جس کو ٹیلنٹ ہنٹ کا نام دیا گیا ہے. اس کے میچز ہو رہے ہیں, اس میں ڈفرینٹ گیمز ہیں. اس میں حال ہی میں کرکٹ سے ہٹ کر بات کروں گا کہ اس میں والی بال کا ایونٹ ہوا ہے جس میں ہزارہ زون کی بہت سی بچیاں آگے گئی ہیں. تو ابھی میرے خیال میں نومبر یا اکتوبر میں ایک لیگ آ رہی ہے, ٹیلنٹ ہنٹ ویمن لیگ. اس میں ڈسٹرکٹ لیول پر, ڈویژن لیول پر ٹرائلز ہوں گے. اس میں سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی آ جائے کہ کچھ جو پلیئرز کھیلنا چاہتی ہیں ان کو آگے جانے کا. کرکٹ میں فیمیل کا جو کانٹریکٹ ہے وہ عبدالولی خان یونیورسٹی کے پاس ہے, اور میل کا جو کانٹریکٹ ہے وہ پشاور یونیورسٹی کو. اس میں بہت سی فیسلٹی دے رہے ہیں, اور ان پلیئرز کو پورا کٹ بیگ دے رہے ہیں, ٹرانسپورٹ کی سہولت دیں گے, ان کو ڈیلی الاؤنس اچھے. میری لائف میں ابھی تک اسپورٹس کی لائف میں اتنا بڑا پروجیکٹ میں نے نہیں دیکھا ہے. حسنین امین, میں اپنے کوشچن کو تھوڑا سا ماڈیفائی کروں گا اور دوبارہ آپ سے یہ پوچھنے کی کوشش کروں گا تاکہ میں اپنے کوشچن کو زیادہ کلیریفائی کر سکوں اور زیادہ اچھی طریقے سے ناظرین تک اپنی بات کو پہنچا سکوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں آج تک میں نے لڑکیوں کی کوئی گراس روٹ لیول پہ کوئی اکیڈمی نہیں دیکھی, کوئی ٹریننگ سیشنز نہیں ہیں ان کے, کوئی ٹرائلز نہیں ہیں. تو جس ایونٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ایک آرگنائزڈ ایونٹ ہونے جا رہا ہے. وہاں پہ پہنچانے کے لیے ہمارے شہر, ہمارے ڈسٹرکٹ کی جو بچیاں ہیں ان کو گراس روٹ لیول پہ کہیں پہ ٹرین کیا جائے گا تو وہ پارٹیسپیٹ یا وہاں پہ سلیکٹ ہو سکیں گے. میرا آپ کی بات بالکل درست ہے, میں آپ کے کوشچن کو سمجھ گیا ہوں, لیکن اس کی بیسیکلی وجہ ہمارا ایریا KPK جو ہے, کیونکہ ایک بیکورڈ ایریا تھا اور اس میں خواتین کو ایک مطلب وہ مقام نہیں دیا گیا. لوگ بچیوں کو باہر نکالنے میں مایوس سمجھتے ہیں, مطلب یہ اس کو بہت آکورڈ سمجھا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے زون میں سے بچیاں آگے جاتی ہیں, بغیر کسی اکیڈمی کے بھی جا رہی ہیں. ابھی Under-23 گیمز ہوئی ہیں, اس میں ہماری بہت سی بچیاں آگے گئی. لیکن آپ کا کویشچن یہ تھا کہ اس کا انیشیٹو کون لے گا. اس کا انیشیٹو جب بھی کوئی مین لیتا ہے تو اس پر بہت سی بچھار کر دی جاتی ہے. میں آپ کی بات کو سمجھ سک رہا ہوں کہ ہم اس کا انیشیٹو لینا چاہتے ہیں, میں بھی لینا چاہتا ہوں, اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں, لیکن وہ جب اس معاملے میں الجھتے ہیں, اس میں بہت سے ہمارے علاقے کے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے یہاں پہ بھی میچز ہوئے ہیں فیمیل کے, ہماری ایک خاتون پلیئر تھی ہری پور کی, انہوں نے بھی کوشش کی تھی, لیکن اس میں یہ مسائل آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کی 36 ٹیچرز ہیں جو ہمارے اس پورے ڈسٹرکٹ میں مختلف کالجز میں اپنا رول پلے کر رہی ہیں. ان کے تھرو ہم اپنا میسیج پہنچانا چاہیں گے اپنی ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر کو بھی اور ان ٹیچرز کو بھی کہ آپ اپنے اینڈ سے کوشش کریں تاکہ یہ بچیاں وہاں پہ ابھی بینگ اے کرکٹر, بینگ اے اسپورٹس مین, میں اس چیز کو سوچتا ہوں کہ ہم ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے اور ہمارا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا. تو یہ بڑی ایک دکھ والی بات ہے میرے لیے ایز اے اسپورٹس مین, ایز اے کرکٹ لور. میرے لیے یہ ایک بہت دکھ والی بات ہے کہ ہمارے شہر کی بچیاں نہیں پارٹیسپیٹ کر پا رہی. اب مجھے یاد ہے کہ 2019 کے Under-21 گیم ڈالا گاؤں سے ایک لڑکی سادیہ نام کی لڑکی ہو گئی ہے, وہاں سے ایک مسکان نام کی لڑکی ہے, وہ پشاور تک جا کے کھیلی ہے. بالکل, تو وہ بچیاں اگر کسی گاؤں سے آ سکتی ہیں تو شہر کی بچیاں کیوں نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان بچیوں کے لیے یہاں پہ کوئی فیسلٹی موجود نہیں ہے, اور وہ فیسلٹی پرووائڈ کرنا ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ ان کو وہ فیسلٹی پرووائڈ کریں. یہاں پہ ایک فیمیل کوچ ہائر کریں جو ان کو ٹرین کر سکیں تاکہ وہ آنے والے بڑے ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. چند دن پہلے میری ریجنل سپورٹس آفیسر احمد زمان صاحب سے اسی بارے میں ڈسکشن ہوئی ہے کہ ہری پور میں فیمیل اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا جائے. بس میم دانش ہیں جو پیس کالج میں ایز اے سپورٹس وومن کام کر رہی ہیں, ان کی کوچ بھی ہیں, وومن کوچ ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہم ہائر کر سکتے ہیں. خلاباٹ میں کچھ بچیاں ہیں جو وہاں کی اسٹوڈنٹ تھی, جب بھی وہاں کوئی کرکٹ کا ایونٹ ہوتا ہے یا اسپورٹس کا ایونٹ ہوتا ہے اس کا بہت جلد انیشیٹو لیا جا رہا ہے, اور والی بال کی ایک اکیڈمی سٹارٹ کر دی گئی ہے کرٹس گراؤنڈ میں, ملٹی پرپز ہال میں. تو اب ایبٹ آباد میں ایک نیا سسٹم انہوں نے سٹارٹ کیا ہے ریجنل سپورٹس آفیسر نے کہ جتنے بھی کالجز ہیں میل اور فیمیل کالجز, کیونکہ گراؤنڈز کی کمی ہے تو ان گراؤنڈز کو شام کے اوقات میں کھلایا جائے, یہ اوپن کر دیا جائے پبلک کے لیے, ان لوگوں کی رجسٹریشن کی جائے اور اس میں آ کے یہ کھیلیں. تو اس کا MOU اب ہری پور کے کالجز کے ساتھ بہت جلد ایک میٹنگ کی جائے گی, فیمیل اسپیشلی فیمیل. اس میں پوسٹ گریجویٹ کالج ہے جس کے پاس گراؤنڈ اویلیبل ہے, اس میں شام کو ایز اے اکیڈمی
बिल्कुल, बच्चों की एक्टिविटी होनी चाहिए। हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज़ जो हरीपुर का मेन कॉलेज है वो फुली सिक्योर्ड है, बड़ी-बड़ी बाउंड्रीज़ हैं, उनकी दीवारें बड़ी हैं, वहाँ पे किया जा सकता है। फिर हमने थोड़ा-सा अपने माइंडसेट को भी चेंज करने की ज़रूरत है। बीइंग अ टीचर हम जिस कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में भी हम अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो हमें बेसिकली अपने मेल्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है, ना कि पाबंदियाँ लगाने की। ये एक थोड़ा सेंसिटिव इशू हो जाएगा जिसको हम ऑन एयर या लाइव बात करेंगे तो हम पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, लेकिन जो सच है वो सच है, उसको बोलना चाहिए। और हमें अपने मेल्स को एजुकेट करना चाहिए, ना कि पाबंदियाँ लगानी चाहिए फीमेल्स पे। उनको भी जीने का हक है, उनको भी हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट अच्छे तरीके से करने का हक है। लेकिन जो हम मेल्स हैं उनको ही, जैसा कि आपने कहा, हम मेल्स अगर बात करेंगे तो बात हम पे आ जाएगी, क्योंकि हम मेल्स ही उन पे क्रिटिसाइज करते हैं और उनको आगे आने के मौके नहीं फराहम करते। तो मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों की मावनत होगी तो ये अकेडमियाँ फीमेल के लिए बनेंगी और सरकारी सतह पर बनेंगी, और इसका जो है ना रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, ये लोग इनकी सरबराही में बनेंगी। इनसे हम उनका बाकायदा उनके लिए सामान, उनके लिए हर चीज़ जो फैसिलिटी दरकार होगी, हम इंशाल्लाह अब पूरी कोशिश करेंगे कि फीमेल जी नाज़रीन, जैसे कि हसनैन अमीन ने हमें बताया कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इनिशिएटिव लेंगे और हमारे शहर की बच्चियां भी स्पोर्ट्स में उसी तरह पार्टिसिपेट कर सकेंगी आज़ादी के साथ जिस तरह बच्चे करते हैं। छोटे बच्चों के लिए एकेडमी यहाँ पे मौजूद है, कारवान पाकिस्तान राशिद लतीफ़ एकेडमी के नाम से। हमारे अकब में जो आप देख रहे हैं नेट्स लगे हुए, ये कारवान पाकिस्तान राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी है। यहाँ पे छोटे बच्चे भी आते हैं, 5 साल 7 साल के बच्चों को भी यहाँ ट्रेन किया जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे शहर की बच्चियों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, तो बीइंग अ स्पोर्ट्समैन हमारे लिए ये बहुत ही दुख की बात है। तो जैसा कि हसनैन अमीन ने हमें बताया कि इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाएगा जिससे हमारे शहर की बच्चियों को भी बराबर स्पोर्ट्स के मौके मिल सकेंगे। बहुत शुक्रिया हसनैन अमीन आपके कीमती वक्त का, क्योंकि आपको मैंने एक्टिविटी के दौरान बुलाया तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और आपसे फिर भी मुलाकात होगी, गपशप होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे होने वाले ट्रायल्स के चीफ सेलेक्टर शाकिरुल्लाह। इनसे हम पूछते हैं कि यहाँ पे जो आज HEC ने इंटर यूनिवर्सिटी ट्रायल्स कंडक्ट करवाए हैं उनका पर्पज़ क्या है, और इन ट्रायल्स के बाद जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो कहाँ पर खेलेंगे और क्या एक्टिविटी होने जा रही है। ये सारे सवालात हम शाकिरुल्लाह से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाकिरुल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक है, कैसे क्या एक्टिविटी चल रही है हमारे नाज़रीन को बताएं। वसीम भाई, शुरू से थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। ये जो ट्रायल्स हैं इंटरयूनिवर्सिटी जोन C 2024 और 25 चैंपियनशिप, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये टूर्नामेंट्स होते हैं, उसके ये ट्रायल्स चल रहे हैं। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर के एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस होते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि खानपुर डिग्री कॉलेज, GPGC हरीपुर, KTS, गाजी डिग्री कॉलेज के तमाम प्लेयर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे इनके ट्रायल्स हैं। आज यहाँ पे हम टीम सेलेक्ट करेंगे, उनका हम 5 दिन का कैंप लगाएंगे, 2-3 मैचेस होंगे। उसके बाद हम इनको हमारे जिस जगह पे स्केड्यूल आएगा वहाँ पे इसके मैचेस होंगे। कॉलेजेस वगैरह की भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है प्लेयर्स को इधर भेजने में। यूनिवर्सिटी के काफ़ी अच्छे कोचेज़ हैं, हुसनैन अमीन है, डॉक्टर तस्लीम है, डॉक्टर ज़िया हैं, वो अपने प्लेयर्स को यहाँ पे भेजते हैं ट्रायल्स के लिए। GPGC हरीपुर से हमारे पास आरिफ शाह, उनका नाम किसी से ढका छुपा नहीं है, खालिद साहब हैं, फारूक साहब हैं, अख्तर नवाज साहब हैं, जो बच्चों पे काम करते हैं और उनको यहाँ पे ट्रायल्स के लिए भेजते हैं ताकि वो आगे जाके यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करें और आगे जाके अच्छी क्रिकेट खेलें। बच्चों को इससे ये फ़ायदा भी होगा, एक तो ये कंपटीशन का रुझान इनके अंदर डेवलप होगा। उसके अलावा ये अब डिफरेंट कॉलेजेस से होते हैं, यूनिवर्सिटी से होते हैं, तो डिफरेंट कल्चर से ये निकल के आते हैं, जगह पे जमा होते हैं, कैंप लगता है, बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ये सीखते हैं यहाँ पे। जो टीम सेलेक्ट होती है, इनको हम जब इनकी सिलेक्शन हो जाती है, इनको TADA भी दिया जाता है, इनको बेसिक फैसिलिटीज़ भी दी जाती है। और उसके अलावा जो टीम हम 16 की साइड सेलेक्ट करते हैं उसको किट भी प्रोवाइड करते हैं। पूरी कोशिश होती है कि मेरिट पे सिलेक्शन की जाए, कोई इस पर किसी की हम सिफारिश वगैरह नहीं सुनते, कोई हमें कॉल भी करके नहीं कहता कि किसी की सिलेक्शन कर दें, इसको खिला दें, उसको खिला दें। बड़े एक्सपर्ट हैं हुसनैन अमीन है। शाकिरुल्लाह, हमें आप ये बताएं कि आप ये जो ट्रायल्स हो रहे हैं यहाँ पे कोई PCB से रिलेटेड कोई प्लेयर, कोई अंडर 19 खेला हुआ कोई प्लेयर, कोई रीजन खेला हुआ, कोई इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर खेला हुआ प्लेयर और क्लब में अच्छे जो परफॉर्मर्स हैं वो आपको कोई मिले अभी तक? जी बिल्कुल वसीम भाई, हमारे पास कुछ बैट्समैन मैंने देखे हैं या बॉलर्स देखे हैं, मैं उनका नाम भी यहाँ पे व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ।
वकास बैट्समैन है, डिस्ट्रिक्ट का बैट्समैन है, बड़ा अच्छा बैट्समैन है। जिशान DSP वाह कैंट से इसका तल्लक है, बहुत अच्छा ये बैट्समैन है। मेरे कॉलेज से एक लेग स्पिनर है, लेफ्टी स्पिन बॉलिंग करते हैं, समीउल्लाह, वो बहुत अच्छा स्पिनर है, मेरी वो नज़र में है। उसके अलावा फास्ट बॉलर है एक हमारा लड़का सवात से है, फास्ट बॉलर आबिद उसका नाम है, वाह कैंट से फास्ट बॉलर है। सजाद छोटा आप जानते भी हैं, अभी वो डिस्ट्रिक्ट की टीम में है। उसके अलावा शमीर है डिस्ट्रिक्ट की टीम में, और उस्मान लड़का डिस्ट्रिक्ट की टीम में, आज वो मर्दान मैच खेलने गए हुए हैं, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया हुआ है। उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा हम प्लेयर देख रहे हैं जिनको हम नहीं जानते, अगर हमें अच्छे लगेंगे तो हम उनको सेलेक्ट करें। मेरिट पे सिलेक्शन होगी, जो भी होगा मेरिट पे होगा, जो भी उसके बाद मैचेस होंगे, मैचेस में ये क्लियर हो जाएगा कौन परफॉर्म करता है और कौन नहीं। आगे फिर हम फर्दर इसको टीम बनाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि इन ट्रायल्स का मकसद उन बेहतरीन खिलाड़ियों की सिलेक्शन है जो अच्छे परफॉर्मर हैं अपने कॉलेजेस में, अपने क्लब्स में, डिस्ट्रिक्ट में, PCB के टूर्नामेंट्स में जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं, जो अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी यहाँ रिक्रूटमेंट होगी, उनकी सिलेक्शन होगी। उसके बाद एक कैंप लगेगा, उनके अंदर कंपटीशन मैचेस होंगे, उसके बाद एक फाइनल टीम तैयार होगी जिसकी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पे काम किया जाएगा। उनका एक प्रॉपर कैंप लगेगा और उनके मैचेस होंगे पूरे इस जोन में, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी टीम्स के साथ। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो हरिपुर यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे लिया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों को मज़ीद ग्रूमिंग की और मज़ीद इम्प्रूवमेंट का एक ख़ास मौका मिलेगा, जिससे वो अपनी स्किल्स को, अपनी क्रिकेट को मज़ीद इम्प्रूव कर। शबरुल्लाह, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने क्रिकेट कौन से लेवल पे खेली है, क्या क्रिकेट खेली है, और अभी आप क्रिकेट खेल रहे हैं या आपने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया वसीम भाई आपने। मैंने अंडर 19 खेली है वसीम भाई, उसके बाद नहीं अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट खेली है। डिस्ट्रिक्ट उसके अलावा वसीम भाई मैंने डिस्ट्रिक्ट की टीम में मैंने रिप्रेजेंट किया था 2016 में और 18 में। 2016 से लेकर 18 तक मैंने डिस्ट्रिक्ट हरिपुर की तरफ से मैंने खेले हैं, तकरीबन 4 से 5 मैचेस खेले हैं। उसके अलावा मैं रेगुलर क्लब में ओपनिंग करता हूँ, और उसके अलावा यूनिवर्सिटी की रिप्रेजेंटेशन मैंने की हुई है। यूनिवर्सिटी का कैप्टन रहा हूँ 2015 में, हरिपुर यूनिवर्सिटी का मैं कैप्टन था। और उसके अलावा क्लब क्रिकेट रेगुलर खेल रहे हैं, स्कूल खेली है, कॉलेज खेली है, काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट। अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं? अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, फिटनेस पे काम करता हूँ। कौन से क्लब्स को रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब। अच्छा, माशाल्लाह, फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब। हमारे क्लब में आपको पता है किसी वनीस आजम है, विशाल है, सुहेल अख्तर है, अमजद, किसी भी तारीफ का फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब इमरान किसी भी अब्बासी है, तारीफ का मोहताज बड़े नहीं नाम है। है। आई थिंक एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस क्लब के लेजेंड्स की, इसके साथ जो अभी तक इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसके करंट प्लेयर्स की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और बहुत बड़ा नाम है, किसी भी तारीफ का मोहताज नहीं है। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब हरिपुर का सबसे जाना माना और सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है। लास्ट में व्यूवर्स को ये कहना चाहता हूँ, वसीम भाई आपको बहुत शुक्रिया, क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं आप, रियल में आप हमारे हीरो हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करते, पर आप रियल में दिन रात हमारे साथ काम करते हो। क्रिकेट की प्रमोशन में आपका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, मैं आपको भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि हम फिर भी मिलेंगे, बातचीत होती रहेगी, इन मैचेस में भी हमारा तजिया जारी रहेगा, और इन ट्रायल्स के बाद जो एक्टिविटीज़ होंगी हम कोशिश करेंगे वो भी अपने नाजरीन तक पहुँचाएँ किसी न किसी ज़रिए से, किसी न किसी हवाले से, क्लिप्स की सूरत में, विजुअल्स की सूरत में, या प्रॉपर मैच की एक कवरेज की सूरत में हम अपने नाजरीन को बताएंगे कि आज के होने वाले ट्रायल्स के क्या नतीजे निकले हैं और इनकी आगे क्या एक्टिविटी। तो बहुत शुक्रिया, मेनी थैंक्स, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया।